chapter 15, verse 1 to 6. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 6. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saying, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12, and after that he was seen of about 500 brethren at once. Higala ninyo ng Biblia na ang mayong balita sa kaluwasan sa atong kalag, mga mong iwalin diri sa ninyo, na kani kamo maluwas, o kani kung inyong tuhuan higala, o kung inyong pagtuho diri mahulog ang kawang. Kani mayong balita, among gihapog diri kaninyo, o among sang ginawat, o among gibarugang higala, na giunsa, na si Kristo Jesus namatay, tungod sa atong mga sala, o siya gilubong, o sa katulog kaadlaw na banhaw, sumala sa mga kasulatan. Na 510 ka mga testigo na nagpamatuhod na ang atong Ginoong Kristo, siya lamang ang buhing Diyos, siya ang Ginoo nga nabanhaw gikan sa mga patay. Jesus Christ is our Savior. Jesus Christ is our Redeemer. He is the Prince of Peace. Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Muna higala sa ulahing mga adlaw, nagsingabot na ang makuyaw o makalilisan ang ibang buhat sa mga tao sa dili pamabalik ang atong Ginoong Kristo. Muna nga mong iwalin diri kaninyo, ang among isipya sa prisuhan, sa kadalanan o sa eskwelahan higala nga si Kristo ay makaluwas sa atong makasasala na kalag.